Assalamu alaikum badu ngal konton ko ngal bismillah kanan na channel ro natale mu awa pawat channel kutole mu YouTube auto mbale Facebook o fananto awa pawa no bote je badu ngal konton ngal tentu ngal jeyi alla fasaro la meye ñorinde fom foto la bito alla fasar bakata wal be men ke kanye alla sharing na subscribe anin comment solo anin melika jindi fana ka kila status ngal tentu ngal jey bake mballa fasaro je kam bake hani bi ali sakata alem pus fonsita nyato fombe la firinga foto damento ngal tentu ngal jey o be ko la kontondir babe la ngal yaka new boto je banko do ko lende hani bi ata gambia kilo nem lafta pour ka diam wala fannala lafta diam la fannala na bi abe kala gambia kene ko la fannalete parce que gambia keta banko ndinneti bare bi Gambia la kene ko problème warta baki akene ko diamo siata yo kene ko la fannala bi lefta men nyinin kala je fo banko de on lem bang fo man sakundalam parce que ni tata ya jibe ni tata banko de on la fannala ite keno ta ya wafi modoma yalon ko keno nyimbote tata ya to le sai inata ite mo kilo na rasika ko denke tata wafi modoma yalo hani bi yol ko ndi sendi nyola le ite mo banko din jaw balati même mandara parering ala banko fasa la parce que na tare be parering pour que la banko le fasa ite fon ke no me wafi abote ite tayato yena o kene kidi on tayata wafi modo ma ko denke yol ko ndi sendi nyola fo mo fula fo mo saba duni tare aji ya jama fana kake mo le fonti mel yalla ko be marli ngala ngam mel fo kon na alikalo nama ke alkalo taske alkalo bare ndinti wala ske alkalo do koti wala ko toti wala alkalo bala membe nakin almam alkalo la wala fonde ka beran ko ngawol le londi pour na tilum fannala wala ka wotilim bali asifalta kala banko joni kam ni boto fannado yetan na masakunda la fannala parce que masakunda la fannala ningo ko futatema kiti men nyada kala tili fula ko woti ka mota le fosanyi kilin sanyi fula kiti te kala je keno te kala motati na bota lunkile na sikay ko ngadi karlela banko de wonetu nyola hanibi sanji jelu keno be jurmare banko kam hanibi banko be doyare nyaawnya banko man tenkunno diamu mesewna masakunda fana la jalero do lar woto baake parce que na kiti bumdo ngol la fannala ni kiti yo futare je pour yem mako no kiti yo bondi menta mu toñati yala toña sika ya diala menta mu keno de yala keno sika ya diala diamo e bam bari hanite o kala nga kiti yo sawndi lemu e kiti yo fayndi jana lemu o kiti yo sandiro no fayndiro be jana pour be duko sotle je jam wala ke dumato parce que ne kiti yo sawndi pour sita nyin don kanda men to bayri yalon ka tata keno den dum toña parce que ye kol be nyin kala ya belo toñata bulo kono yedunga ka yedo manen buso bulu yedo manen busi nyin don fana bulu ite ata nyin do bulu nyata nyin do bulu aletu kiti yo fayna kitete bonol because ali yalon ko toñata sotno le yete ata nyin bulu nyata nyin bulu kiti yo to nyaalo sotla nyaadi o yatina hani bi banko man tano nyaato diamu mesen bulu ni be keno sanne katara silanding est ce que ntenyi men keno nyimen sankante ngati diamu kono ba yekeno nyin sa yeta ya banga mantara diamu kono ya do ko foy dunje o sikke mari alten dubati e ka keno sanne lunkile tara do ko je modo e na finji kanje ya ko e be jamen do ko gan talam atara dum fanan atale mo parce que ate fana ya san kayto le de bulo kono me aketa ate fana ya san kayto ba bulo kono me akata ayte no mari mo fulo damma si tara nyola je me ya wa falma fam bori nda ta si banko karadola abe tenkunde nen ko futatama man sakunda le do mane mudata fana bulo kono butu akuwa be tara fayim mete ne tete la korda sotla nyin dala korda sotla na wulta man sakunda e korda nyi sika awafi altel be fulo be fa foala wotilim baliya sifa men banko kam ajama ka ken na nyaaton ko leti anim mel yalan ko ka tere sember nyaaton ko le parce que mfama mo esoleti nde fama mo minister ti mfama mo député karleti ni ngaka fana tuste bolaji because africa fanale mo to nyaabare mo ka bula ka to nyaano maka kitiyo ke menta mo to nyaati ya dial ni ngani kitiyo kiten afama mo esoleti sama ni kiti nim fana na mo la kitiyo futarama atina son na kam ma koyji o kiti sifal le belaram banko ko wala na hani bi banko montano mfama le presidenti mbarendam presidenti
ndel na president den dañine la wotil mbali asifa ko be ya lo nyame to africa la katama ani system sifa men o system mo hani bi mamiro do kuntu no la africa bi la fe diamo lo kene ko la fannan la bu banku di jaw sifa mel be banko ka mel mantar la firim pour banko eta na jalero be baki pour banko eta de inyanta lo la le ka nyo fasa ka banko de on bondi nyola masakunda la fannan nin to nyaabe membul yala to nyaa sika ya diala mem boyte kay boytale me yeke no wa fi no be da kasole la yekiti yo kulu weta kasola do be tara silande ne ko kare be kasola sanji lulu ndo akeno nyi wa fi wili keme fulal da wili keme sabalela ndeta mo wili keme damal ni ngana ta sanji talla kasola te jere la nyawle te sonna ka fanya to kene wa foke bar ni yaje kene kariya wa fi jande tuuse mangala hayna kunno ko be na be nyoka nya lulu ite dam ko de si yebule sayna muna nan do fanan takela fanan bakela biko salu ne to nyama fo nyim don ta o keda kuti me alon ko na masakunda le fo e lo nyeji bake banko nyim do ata bake yem ma koy yem keno nyi na ko fanno ya bambandi bake pour ala sibe maro keno ko mel ka ku ya to wa firo ke pour wol fanan sa ko bula no banko di on mel ke ko do bonni ka du keno kundo istar no hañire pour ka keno sa butum be mo be tendula ngali je ko don rewol be laare ngaya ko ala baraka baba baka la fasaro la share na subscribe and like and merkata ka kele status fano wal be konton na ala baraka baba thank you mina mo kuma ndio nga men soto kafo